आउरी गायक आउरी के बण देवता मो जगे प्रसन्न जन के बण देवता मो कोठी रे प्रसन्न फिटी फिटी जाऊ तुम बाण वचन फिटी फिटी जाऊ तुम फिटा वचन आउ फिटू तो फिटा वचन हे देवगण आजी फिटू तो फिटा वचन किसो आज कुह हे गायक तुम्भ नाम किसो किए तुम्भ गुरु तुम्भे कहार शिष्य किए तुम्भ गुरु तुम्भे कहार शिष्य क्यों देश घर मोर वीर बर हम तो चिन्ह न पारई मोर बाप नेत्र नाम को कर प्रचार हे गायक तुम्भ नाम को कर प्रचार तमर कथा तुमको ही पचारिबा तमर कथा तुमको ही पचारिबा मो पिलानो गोटे जानथिले कहबी न ऑनलाइन किछि आइ भीतर कोन जो जानिया कथा जन्म होई किरी मली हैं जन्म होई मली पुणी जीवन पाइली पुणी जनंकर जीवन ने तार प्रमाण दियो महाप्रभु हां तमे जन्म हेलो मली आउ थे मरीगल आउ थे जीवन पाइली आउ थे कण जीवन पाइल मरल तो सियाडे पोड़ा हला सुदबाड़ी करा हला काम छिल्ला शक्तिर प्रभाव अछि ओहो हो शक्तिर प्रभाव थाई थियारु आगे बंचिला पुनर्वसु आउ जणको जीव को हत्या कली तार प्रमाण दियो तमर कथा ही तो मु प्रश्न हला अच्छा अच्छा ठीक तमे मल्ल आउ थे बंचिल आउ थे जण को मारल हां मारली से पशु की मनुष्य की पशु बोली भाव आ क्यों नाही दियो हां हाँ 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 द्रव्यानंदव्यनेत्रस्तपयधि अमृतं कमलंगी सुरनेत्रस्य भवये हे हे गुंजिदगेसी हैमगत्री रसदायिनी राजश्री राजलक्ष्मी हेमा महाभारत भीतर ही कहबे महाभारत कथा हाँ आउ सुन हे गायक शुणु दे मन आज शुण हे गायक शुणु दे मन जन्मी थिला पुणी मृत्यु गला होइण तापरे पुणी से पाइला जीवन हे सुज्ञ जन शुणु दे मन मंगला से भी जने पाइला जीवन ठीक हा देखो सावित्री बोली बुणी ताहार नाम आज्ञा सावित्री बोली बुणी ताहार नाम सत्यवान सत्यवान बुणी ता पुरुषर नाम सत्यवान मारे
कौन सत्यवान आउथरे का मारदेले मु कहूची हाँ, बोल। शुण हाँ, बोलो। सत्यवान जन्मी थिले एडी शॉर्टकट का मल्ले हां पुणी तांगु मंगला पूजा किए सावित्री गले हाँ। पुणी से आउथरे जीवन पाइले हां पाइले मु आउरी आपन प्रश्न कोन करची जीवन पाइले पुणी जनगर जीवन नेले हाँ। सत्यवान जो जीवन पाइले जनगर जीवन नेता घर से पळेले सावित्री तांगर मा बासिले से तिनी को उद्धार कला छाड़ से कथा जदि नाही तब मन नाइ बा केते रखिछि पुणी लेखिछि पुराण साधारण कथा गोटी गोटी करी मु कहूछि शुण हौ। हे गायक रतन पुराणे दिय मन हां हा देखो सूर्यकांत बोली पुणी राजांक नंदन हा देखो शिव सेवा करी पुणी पाइथिले जान जोदिन पुओ होइब जन्म सेदिन पंचानन दियंती गहीण हौ जेबे 18 बरस पुओ हेब परिपूर्ण निश्चय तो पुओर रे जीव जीवन हौ सेदिन राजा दियंती गहीण मल्ले मरी जाऊ मोहर नंदन ठीक अपुत्रिक दोषरु मो झोइबि पारिण ठीक सेदिन पुओ होइगला जन्म सूर्यकांत बोली राजांक नंदन हां सूर्यकांती बोली हे भारी जानाम ठीक 12 बरस जाए मरिला नंदन हां मरिबार 12 बरस गला होइण अच्छा मात्र भारी जा ताहार सबकु धरिण हां 12 वर्ष जाए सबकु धरिला आज्ञा सकल तीर्थरे पुणी स्नान करिला हौ सहाय होइले प्रभु नारायण ब्रह्मा विष्णु पुणी शंकर निदान 12 बरसे फेरी पाइला जीवन ठीक पाइब कि तुम मन हे गायक लेखा होई अछि विष्णु जे पुराण हाँ देखो तमें कहल तुम चित्रपट तुमको देखा कौन मरी जाइछि हाँ शुण आज्ञा हेडे बाबू हेडे यार शुण सी जन्म है जिमिति हाँ भूमि रे पड़ू पड़ू मरीगला पुणी जीवन पाइला भूमि रे पड़ू पड़ू मरीगला हाँ आउ थे जीवन पाइला जीवन पाइकी गोटे जीव हत्या कर जन को मारिदेला हाँ नहले मु तो इे कह आज्ञा जन्मिबा क्षणी पुणी हे पुत्र जाइछि मरिण जन्मिबार केते दिन उतार पुओ गला जे मरिण गणेश कहिले कि हे पाइब मन काटी देले मुंड शंकर भगवान कौन हवनी सी पार्वती जो जो हलदी मुकुड़ी मुकुट से महाभारत भारत हाँ तू भारत गाँव बोली मुझे भारत पचारि हाँ हाँ जानियो ना कोड हेले पाइडी हाँ हाँ हो भारत टी खोजिया हाँ हे मा मंदार पुष्प रे तो सगरु मद्दी मालो मंदार पुष्प रे तो सगरु मद्दी महाविकटाल मूर्ति महादेव बामांगो महादेव बामा दोषकर क्षमा मा मुटई मुढ़ मद्दी मागो मतंग गुजिणी हा हा हुंकार विकटाल ध्वनि मागो हसट हट हल हल जिहा हा हा हुंकार ध्वनि हरिहर ब्रह्मा मा हरिहर ब्रह्मा जापाद से बंदी मा मो दुख गुनिय सिना मतंग गुजिणी तनु तो उपमा हेमा मतंग गुजिणी तनु तो उपमा महेंद्र तनया जेमा महा महा ऋषि गो महा महा ऋषि तुम्भ नाम घो
ବସି ଗୋ ଚଳିଲେ ମୁଁ ଗତି ପଥେ ঈশানে শয়ন কাননে ভ্রমণ হেমা ঈশানে শয়ন কাননে ভ্রমণ ঈশানিন্দু কৃপাময়ী ইচ্ছা পূর্ণ কর মা ইচ্ছা পূর্ণ কর যোগী জোড়ে কর মা ঈশানিন্দু কৃপাময়ী हाँ 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 हे गाय गरतन हे शुण दे मन भारत बोली पुणी कही पुराण आद्य आद्य कांडर प्रमाण दियो जन्मिला पुणी काहार नंदन जन्मिला पुणी काहार नंदन मात्र जन्म होई पुणी पुत्र गला मरीण केते दिन पुणी हे मरी पड़िला सेतलागा पुनर् शक्ति परा सत्यर प्रभाव अछि परा दैवी शक्तिर प्रभाव अछि हेला कि हेले गोटे बड़ पिलाटा हेतिबो हां देखिए किए मरला चेष्टा करो जानिया में चेष्टा कहीं भारत सुति मात्र गंगा स्नान मानवा विष्णु स्मरणे मात्र सर्व पाप प्रमोच्यते एणु मन कर्ण दे शुण मोहर सौजन्य किए अंत कर बुणिए भारत आख्यान 18 खंड बुणी श्री महाभारत जो पटु पढ़िले से पटु लागे अमृत चली मुआ पढ़िए भारतर पद जो पटु मुआ खाइले लागियो सुआद जो पटु पढ़िब सारला भारत अमृत परी ताहार पद जाक आज्ञा पचारि सुंदर प्रसन्न जन्म होई करी पुणी होइब मरण वशिष्ठंकर चोराई थिले काम धेनु से अष्ट वसु ठारे की मन चितनु गंगा माता पुणी जे काटी देव से तो द्वितीय रे पुणी जे जन्म हेब हाँ हाँ आद्य आद्य कांड आद्य खंड आद्य पर्व रे एटा अच्छी आपण तो न मन पाई पारे सुण सुण हे रतन सुंदर तो प्रसन्न सभा मध्य जहाज कल बयान सुण सुण देईण मति सुण सुण देईण मति महाभारतर से जे अपूर्व कृति नारे 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 नाला नारे 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 नाला नारे 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 एणु श्रीखंडी कथार कि रही अच्छी मती अंबा अंबा कन्याटा पुणी जन्म होइबटी से अंबा अंबा अंबालिका अंबिका पुणी काशी राजांकर झियो यही कथार कि मन रही निश्चय आमर ये पिला से कथाटा उठेवा लगी मु प्रश्नटा कली खोलिकी कहीदे समय अतिक्रम करवा दरकार नहीं आज्ञा दुर्वासांकर महामंत्र माड़ी
କୁନ୍ତି ସେବା କଲେ ହଁ ହଁ ପଣ୍ଡୁଙ୍କର ଦିଟା ଭାର୍ଯ୍ୟା କୁନ୍ତି ଆଉ ମାଦ୍ରୀ ଟିକେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ହଁ ହଁ ତ କହିଲ ହଁ ଧର୍ମଙ୍କର ଉଦର ଜନ୍ମ ହେଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠି ରଜସ୍ୱଳା ନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣ ହଁ ଛାଡ଼ ମନ୍ତ୍ରପୁତ୍ରରେ ହେଲେ ସେ ପରାଶର ହେଲେ ସେ ଛାଡ଼ ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ନା ଆଉ ହଁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଭୀମ ପବନଙ୍କର ତୃତୀୟରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଅର୍ଜୁନ ଚତୁର୍ଥରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ନକୁଳ କାହା ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ କୁନ୍ତୀଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ନା ମାଦ୍ରୀଙ୍କର ଗର୍ଭ ଦୁର୍ବାସାଙ୍କର ମହାମନ୍ତ୍ର ମାରିଲା କୁନ୍ତି ଦିନେ କୁନ୍ତି ଦିନେ ଦେଲେ ମାଦ୍ରୀଙ୍କୁ ହଁ ପାଇଲେ ହେଲେ ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରୁ କରୁ ଯେତେବେଳେ ମାଦ୍ରୀ ମାଗିଲେ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ଇଏ ତ ମାଦ୍ରୀ ଭାବିଲେ ଇଏ ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୁରୁଷ ଧର୍ମଙ୍କର ପବନଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ନେଇଗଲେ ହେଲେ ମୋର ତାଠୁ ବଡ଼ ଆର ପୋଲ ହବାର ଅଛି ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ନାରାୟଣ ବୋଲେ ତମେ ମୋର ମା ସ୍ୱରୂପୀ ହବ ଏଇଟା ଗ୍ରହଣ ମୋର ମାଉସୀ ବୁଝିଲେ ନା ତାପରେ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାରକୁ ଡାକିଲେ ସିଏ ସ୍ମରଣ କଲେ ତାଙ୍କେ ଆକାରକୁ ଦୁର୍ବାସାଙ୍କର ମହାମନ୍ତ୍ର ମେଟିଲା ବାଲା କାବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଆମକୁ ସେ କଥା କହିବାକୁ ବି ଆମବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ପ୍ରମାଣ ଅଛି କି ନାହିଁ ଠିକ ହେଲା ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାରଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଲେ ନକୁଳ ଏମିତି ସମୟରେ ବସନ୍ତ ଋତୁ ଦ୍ରୋଣ ପର୍ବତରେ ଅଛନ୍ତି ଦ୍ରୋଣ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ସେତେବେଳକୁ ମାଦ୍ରୀ ଯାଇଛି ସ୍ନାନ ପାଇଁ ସ୍ନାନ କରିକି ଆସିଲା ଭିତରେ ଜନ ଯୌବନ ସ୍ଫଟିକ ଭାବରେ ପ୍ରକଟିତ ହେଉଛି କାମାତୁର ପ୍ରଭାବିତ ହେଲା ପଣ୍ଡୁଙ୍କର କାମାହିତ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲା ମାଦ୍ରୀ କି କୁଳାଗ୍ରତ କରିକି ପ୍ରତି ସହବାସ କରିବା ସମୟରେ ମାଦ୍ରୀ ମନା କରୁଛି ତମକୁ ଅଭିଶାପ ଅଛି ଅଗ୍ନିଙ୍ଗା ଋଷିଙ୍କର ସହବାସ କରନି ପଣ୍ଡୁ କହିଲେ ଝିକ ଜୀବନ ପୁରୁଷ ହେଇକିରି ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇକିରି ଗ୍ରହଣ କଲି ଯଦି ଭୋଗର ବିଳାସ ନାହିଁ ବୋଲେ ମରିବି ପଛେ ମାଦ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଅଳାପ ହେଲା ବୁଝିଲେ ଅଳାପ ହଉ ହଉ ସୈନ୍ଦୁପୁତ୍ର ବୀଜ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭରେ ପଡ଼ିଲା ଅଗ୍ନିଙ୍ଗା ଋଷିଙ୍କର ସ୍ୱର ଆସିକିରି ଗର୍ଭରେ ବାଜିଲା ବାଜି କଲେ ତେଣୁ ସହଦେବ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଜନ୍ମ ହେବା ଯଦି ସ୍ୱର ବାଜିଛି ପ୍ରାଣ ଗଲା ଏମିତି ସମୟରେ ମାଦ୍ରୀ ମଲା ଦ୍ରୋଣ ମଲେ ପଣ୍ଡୁ ମଲେ ଦି ଜଣଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଗଲା ଧର୍ମରେ ଆକାଶରେ ଥାଇକିରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଧର୍ମଙ୍କର ପୁଅ ହଉଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଧର୍ମ କହିଲେ କିରେ ତ ପିଲା ମରିଚି ଯାଇକି ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଆସିକିରି ଦେଖିଲେ ପିଲାଟା ମରିଛି ସହଦେବ ନିଜର ଆତ୍ମାଟାକୁ ଦି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିକିରି ସହଦେବର ଆତ୍ମା ଭିତରେ ରଖିକିରି ତାକୁ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେଲେ ତାକୁ କହିଲେ ତୁ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିପାରିବୁ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିପାରିବୁ ବୋଲିକି ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ନିଜ ଶରୀରରୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ଆତ୍ମା ଦେଇକିରି ତାକୁ ଜୀବନ୍ୟାସ କଲେ ଏମିତି ସମୟରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଘ୍ର ସେଇଠି ଉତ୍ସାହିତ ଭାଇକି ଉତ୍ପାଦ କରିବାରୁ ସହଦେବର ପାଦୁରା ବାଜିକିରି ତାର ମୂର୍ଦ୍ଧିନା ଫାଟିଗଲା ବୁଝିଲ ଇଏ ହେଉଛି ମହାଭାରତ ସେ ସହଦେବଙ୍କର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମଲା କ'ଣ ସହଦେବ କାନ୍ଦିଲା ବୋଲି କହିଥିଲେ ସେ କଥାଟା କହିଲି ହଉ ଆଉ ଗୋଟେ ପଚାର ଦେଉଛି ସେ ଚିତ୍ରଟାକୁ ଟିକେ ଅଣ ଆଉ ଟିକେ ଚିତ୍ରଟାକୁ ଅଣ ସେ ଚିତ୍ରଟା ଭଲ କିଏ ମଲା ବୋଲି କହିଲା ସହଦେବ ମାନେ କାହାକୁ ମାରିଲେ ବାବାକୁ ଡାକୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟା ହେଇକିରି କାନ୍ଦୁଛି ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେଇକିରି ପଳେଇଲେ ଏମିତି ସମୟରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଘ୍ର ଯାଉଛି ବ୍ୟାଘ୍ର ବାଘ ଗୋଟେ ଯାଉଛି ତାର ପାଦୁଟା ବାଜିକିରି ସେ ବାଘର ମୂର୍ଦ୍ଧିନା ଫାଟିଗଲା ଭୀମର ବାଜିଛି ଆଦ୍ୟ ଭାରତରେ ଲେଖା ଅଛି ଆଦ୍ୟ ସହଦେବର ଆପଣ କହିଲେ ମୁଁ କହିନଥିଲି କାହିଁକି ନା ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଆଇବ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବେ ଏଗୁଡ଼ା ଲେଖା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଭୀମର ପାଦ ବାଜିକିରି ମହାବଳ ବାଘ ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଛୁ ତମେ ବି ଜାଣିଛ ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି ସହଦେବର ପାଦ ବାଜିକିରି ବାଘ ମରିବା ଶତଶୃଙ୍ଗ ପର୍ବତର ପାଦ ବାଜିକି ସେ ତଳ